الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي يرحمك مع بين سيدنا والشعب والعافية مع فاتح الدين ودنيا. اللهم بارك ولادي واحفظ الموت ولا تنفقني بالصلاة والعلم. اللهم يا من لا تخفى عليه خافية نسألك اللطف والعافية. وصلى الله على رسول الله رب العالمين. يا رب يا ربنا صبا نسيته. ها؟ هذا الأصحاب ضرب. ها؟ بسرعة ها؟ خلاص ما دام وقفوا خلاص يكفي. كأنه يجيب ها؟ يظنهم يجيب. واجعل وقوفك ما بقيت. لا تذكرت. واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا. شفت كلام الفخري كيف؟ وكان فخر الدنيا ذل فخر الوجود. قولوا لا إله إلا الله. يا بختنا حب الشيخ أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منور الأزمان بنور سيد الأكوان الذي أمرنا بكل ما يصلحنا في ديننا ودنيانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل: علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فإنها من أحسن لهوكم. إذا قد الإنسان ناوي أن يفرح نفسه ويلهو فيلهو بلهو يعود له بنفع في عقله في جسمه في دينه. فلهذا
أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نعلمهم ذلك اللهو الذي يعود بتزكية في ظاهرهم وفي باطنهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد بن آل وبعد. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdar memulai segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya, yang menyinari seluruh alam semesta dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW, pemimpin jagat raya yang mana beliau memerintahkan kita terhadap seluruh apa yang bermanfaat untuk kita, terhadap seluruh apa yang menjadi maslahat bagi agama dan dunia kita. Yang mana beliau mengatakan, beliau bersabda, "Allimu auladakum ar-rimayah was-sibaha wa rukubul khair fa innaha min ahsani lahwikum." Fa innaha min ahsani lahwikum. Beliau Nabi Muhammad bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian ar-rimayah, memanah, as-sibaha, berenang, wa rukubul khair, dan menunggangi kuda, karena sesungguhnya hal tersebut adalah paling baiknya sesuatu yang lalai, paling baiknya perbuatan lalai yang ada pada diri kalian. Maka jika seseorang itu ingin untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan dirinya dengan perkara lalai, perkara main, maka hendaknya dia melakukan hal yang telah diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis tadi. وهكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعلموا الرماية فإنها نكاية في العدو. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة هي الرمي. والآن في العلم في هذا الزمان القوة كلها في الرمي، إن جئت إلى الرصاص، إن جئت إلى الصواريخ، إن جئت إلى غير ذلك، كلها داخلة في الرمي. ألا إن القوة الرمي، وتزكي العقل وتقوي الذاكرة وتقوي الحواس، حاسة التركيز في الإنسان. فما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه خير لنا في ديننا وفي دنيانا. لهذا أمر هكذا الرجال. والنساء قال: نعم المرأة، نعم لهو المرأة في بيتها. وما هو لهوها؟ ليس الجوال، لكنها المغزل. المغزل بدل ما تجلس تمسك المغزل وتعمل كميجة، تعمل كوفية، هذا لهو المرأة. لكن الآن صار لهوهن بالجوالات، والشباب اشتغلوا بالجوالات. هذا في خراب العقل وخراب الجسم وخراب الظاهر والباطن. الجوال يستخدم للحاجة فقط، إذا زاد استخدامه عن الحاجة صار نقمة والعياذ بالله. لكن إذا استخدم للحاجة فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. والشيء كما قيل إذا زاد عن حده رجع إلى ضده. Nabi SAW mengatakan, ajarilah anak-anak kalian rimayah, memanah, karena di dalam rimayah, memanah, di situ terdapat nikayah fil adu. فإنها نكاية العدو، يعني تصيب منه، تؤذيه. Karena sesungguhnya hal tersebut dapat menyakiti, di situ terdapat sesuatu yang menyakiti musuhmu, yang dapat menyerang musuhmu.
Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal quwwata firrami." Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu terdapat pada pemanah. Dan penelitian modern telah mengungkap bahwasanya kebenaran tentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga mereka memanfaatkan pemanah ataupun menggunakan pistol ataupun dengan senapan, sehingga hal tersebut dapat menguatkan akal, dapat menguatkan fokusnya seseorang, dan dapat menguatkan panca indera seseorang agar dia dapat merasakan daripada sekitarnya. Dan begitulah apa yang diajarkan oleh Nabi, semuanya adalah terdapat kebaikan agama dan kebaikan dunia kita. Adapun perempuan, lahunya, permainannya, maka ada pada rumahnya, bukan HP kata beliau, akan tapi al-mighzal, yang sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mighzal, tenunan, menenun, itu permainan bagi perempuan, bukan HP. Sekarang pemuda-pemuda itu sibuknya dengan HP, padahal di dalam HP ini ada kerusakan badan mereka, merusak akal mereka, merusak panca indera mereka. HP ini jika digunakan pada tempatnya sesuai kebutuhan, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika digunakan tidak sesuai tempatnya, bukan suatu kebutuhan, maka itu menjadi nikmah, menjadi bala bagi seseorang tadi. Sebagaimana dikatakan إذا جاوز حده رجع إلى ضده. الشيء إذا جاوز حده رجع إلى ضده. Sesuatu itu jika melampaui batas, dia akan kembali kepada kebalikannya. Dia akan kembali kepada sesuatu yang bertentangan dengannya. فهكذا كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم اهتموا بالرماية، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كرر ذلك ثلاثا إلا لحكمة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، لعلمه أن الرمي هو الذي أكثر شيء يؤذي العدو. فلهذا كانوا رماة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كانوا على جبل الرماة في أحد كانت ظهور الصحابة مستورة، فحصل لهم النصر في أول غزوة. فبعد لما رأوا النصر وقد أخبرهم النبي محمد: لا تغادرون مواضعكم وإن رأيتمونا قد انتصرنا، لكنهم لم يستمعوا الكلام. فلما رأوا الناس يجمعون الغنائم خرجوا من غير إذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانكشف ظهر أصحاب النبي محمد، فهجم عليهم العدو من ورائهم وأصابوا منهم، وإلا فالنصر حليفهم ما داموا في طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: إن القوة في سماع كلام النبي، وإني أنصركم لأجل حبيب محمد، فاستمعوا كلامه، فإن كل كلمة يقولها لا عن هوى بل هو وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu, para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, dari mulai
zaman sahabat sampai generasi seterusnya, mereka sangat menganjurkan terhadap rimayah, terhadap memanah ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kali berpesan terhadap sahabat-sahabatnya untuk memanah. Seraya beliau mengatakan ala innal quwwata firami, ala innal quwwata firami. Sering kali berpesan demikian. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu pada pemanah. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu pada pemanah. Dan begitulah dahulu pernah dikisahkan tatkala pada perang Uhud, mereka orang-orang yang memanah ditaruh di sebuah bukit gitu, dan diberi pesan oleh Nabi SAW agar tidak beranjak dari tempatnya meskipun zahirnya kemenangan muslimin telah terlihat. Mereka diberi pesan oleh Nabi agar tidak beranjak daripada tempat mereka. Akhirnya yang terjadi tatkala terlihat bahwasanya kemenangan muslimin itu akan diraih, mereka tidak mendengar ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka turun daripada bukit tadi, sehingga terlihat keadaan tersebut, sehingga para musuhnya kaum muslimin saat itu menyerang mereka dari belakang. Kenapa ini terjadi? Karena akhirnya kekalahan yang terjadi pada kaum muslimin, yang sebetulnya awalnya adalah an-nasru halifun. Kemenangan itu ada pada diri mereka, karena sesungguhnya kekuatan itu ada pada mendengarkan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW. Sebab kita mentaati Nabi Muhammad SAW, karena Nabi berucap bukanlah dari hawa nafsunya. Nabi berucap itu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. وهكذا يقول النبي عليكم بالرماية فإنها من خير لعبكم، وفي رواية من خير لهوكم. لهو وفيه أجر وثواب إذا أنت نويت نية صالحة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجمع أبناء المسلمين ويعلمهم الرماية وما في هذا المكان، يجمعهم على إيش؟ على لهو يرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرماية. ذات مرة دخل عليهم ويدور عليهم ويشجعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذات مرة دخل عليهم وهم يتسابقون، هذا فريق وهنا فريق، يتسابقون في الرماية، والرماية عبارة عن وضع هدف وإصابة الهدف، هذا رماية يوضع غرض. فقال لهم النبي محمد ارموا فإن أباكم، ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا، سووا، تسابقوا فريق مع فريق. فإن أباكم كان راميا، ارموا. وأنا مع هذول الجماعة. في جماعة قال أنا مع بني فلان، مع الجماعة هذه. فوقف الجماعة ما عاد رموا، قال ما لكم لا ترمون؟ قال إذا أنت كنت مع ذيلا خلاص نحن مهزومين. ما كان النبي محمد معها في صف إلا وحالفه النصر. قال لا، ارموا وأنا معكم كلكم، معكم كلكم. يشجعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله في هذا المكان بركة إن شاء الله، جزاه الله خير. هذا صاحبنا هذا إسماعيل إن شاء الله الذي وضع هذا المكان يكون على نية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جمع أبناء المسلمين حتى يتنشطوا في قوتهم وفي حياتهم، لأن الجلوس مع الجوالات والتيفي والإنترنت قد جمد العقول وخرب العقول وخرب الأجسام. فلا بد نتنبه لأولادنا حتى يعود لهم الرجولة. فقدنا الرجولة من أبنائنا في هذا الزمان، حتى نعلمهم كل ما يقوي عقولهم ويقوي أجسامهم. كيف؟
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum birimayah, fa innaha min ahsani la'ibikum." Wa fi riwayat, min la'ibikum, ahsani la'ibikum. Wa min ahsani la'ibikum. Hendaknya kalian memanah, karena sesungguhnya hal tersebut adalah paling baiknya permainan kalian, paling baiknya sesuatu kelalaian yang kalian akan perbuat. Dan begitulah Nabi SAW selalu menganjurkan tentang memanah ini. Dan di situ terdapat pahala tatkala seseorang melakukannya apabila dia meniatkan dengan niat yang baik tatkala melaksanakan hal tersebut. Pernah suatu ketika Nabi SAW masuk ke suatu kelompok yang di situ sedang melakukan pelatihan panah gitu ya. Akhirnya tatkala Nabi SAW datang kepada mereka, Nabi SAW memotivasi mereka, Nabi SAW mendukung mereka, sehingga dibuatlah itu saling bersaing. Nabi SAW di satu kelompok, kemudian kelompok yang lain, sehingga setiap daripada kelompok ini memanah ke suatu sasaran, karena rimayah itu ibarah an waq'il hadaf. Karena rimayah itu tatkala seorang menaruh sasaran panah, targetnya tadi, kemudian dia memanah dari jarak tertentu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, urmu ya Bani Ismail, ya Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiya, irmu wa ana ma'a bani fulan, wa dhakara jama'a mimman kana yatasabaqun فوضعوا سهامهم فإذا كنت مع هؤلاء إذا النصر حليفهم قال ارموا وأنا معكم كلكم. Urmu ya Bani Ismail, memanahlah wahai keturunan Ismail, karena sesungguhnya ayah-ayah kalian adalah pemanah, dan aku akan berada di kelompok tertentu yang beliau tentukan, sehingga saling berkompetisi ya, saling bersaing satu sama lain agar terjadi itu semangat, agar satu sama lain saling semangat di dalam memanah tadi. Akhirnya kaum Bani Ismailnya ini dia minder, dia menaruh daripada anak panah, kemudian mengatakan, sudah percuma kami memanah jika Anda berada di kelompok fulan tadi, karena jika Anda pada kelompok fulan, niscaya kemenangan pasti berada di sisi mereka. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalian memanahlah wahai Bani Ismail, kalian memanahlah, dan aku berada pada kalian semua, pada kelompok itu dan kelompok daripada Bani Ismail tadi. Dan beginilah Nabi SAW menganjurkan di dalam memanah, karena sesungguhnya di dalam memanah ini ada kekuatan. Seseorang tadi memperkuat akal seseorang, panca indera seseorang, dan tubuh seseorang. Adapun duduknya seseorang di TV, dengan HP-nya, dengan alat elektroniknya, itu membuat akal itu tumpul, membuat badan itu lemah. Adapun Nabi SAW menganjurkan terhadap kita agar memunculkan sifat rujulah, lelaki sejati. Dengan apa? Dengan tadi itu, salah satunya dengan rimayah. Kita menumbuhkan terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang kita cintai, sifat kelelakian mereka, sifat lelaki sejati pada diri mereka, bukan hanya main HP saja, lihat TV saja dan yang sebagainya, akan tapi dimunculkan itu agar dia memiliki kekuatan dan semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
فهكذا إذا تعلم إنسان رمي ينبغي أن يكون على نية صالحة حتى يثاب عليه، ثم يحافظ على ما تعلمه. ولهذا يقول النبي محمد: من تعلم الرمي ثم تركه رغبة عنه فتلك نعمة كفرها جحدها. هكذا كان الإمام الشافعي تعلم الرماية وواظب عليه، حتى كان يرمي 10 رميات يصيب فيها، بعض الأحيان يترك واحدة خوفا من العين. سيدنا محمد الباقر جاء مع ابنه جعفر الصادق عليهما السلام إلى عند بعض الأمراء، وكان مع جماعته يرمون، وكانوا يبعدون عن الهدف. فقال: هذا رجل صاحب عمامة وصاحب علم ما يعرف يرمي ولا شيء. قال: يا أبا جعفر، وقد كبر سيدنا محمد الباقر في السن، فقال له: هيا أرنا مهارتك. فقال: إن شئت أن تعفيني. قال: لا أعفيك، لابد بنشوف. وإنما أراد أن يحرجه أمام الناس ويقول: شوفوا كيف أهل البيت ما يعرفون الرماية، وهي جدهم أمر بها، كيف أنتم ما تعرفون؟ فأخذ القوس والسهم ورمى وأصاب الغرض، فارتجع ذلك الأمير، ثم قال: لا، عاد رمية أخرى. أعطاه السهم، ثم أصاب السهم الذي وقع في الغرض، أصاب وسطه. فتعجب، قال: من أين تعلمت؟ أول مرة أشوف رماية مثل هذه. قال: نحن تلقينا الرماية عن أجدادنا، نحن أهل البيت تلقينا عن أجدادنا. فجدنا فارس الهجة علي حيدر، وجدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا أمرنا بالرماية ونهانا عن الخذف، هذا منهي عنه. ما يفعله الأطفال، يطرح هكذا يعمل هكذا أو هكذا أو هكذا، أو يأتي بالربل هكذا يعمل هكذا. هذا الخذف، خذف نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف، لأنه بيجي في عين واحد بيفقأها، فإنه يفقأ العين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عليكم بالرماية فإنها للعدو نكاية. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما دمنا نجعل كلام النبي إمامنا فنحن على خير في الدنيا وفي الآخرة. Maka sesungguhnya bagi setiap pemanah, tatkala mereka belajar memanah, mereka meniatkan pada hati mereka niat-niat yang baik dalam memanah tadi, sehingga mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka perbuat. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya setiap daripada pemanah tadi menjaga kemahiran bukan belajar kemudian ditinggal begitu saja. Karena Rasulullah mengatakan yang kurang lebih artinya, belajarlah kalian memanah dan jangan kalian tinggalkan itu pelatihannya begitu saja. Karena hal tersebut adalah jika engkau lakukan itu adalah nikmat yang kau kufuri. Jika engkau meninggalkan begitu saja daripada memanah tadi, pelatihan memanah, itu adalah nikmat yang kau kufuri. سيدنا الباقر جاء مع سيدنا محمد الباقر. ايش قبل؟ الإمام الشافعي كان يرمي في 10 رميات يصيب فيها كلها، وبعض الأحيان قد يخاف من العين فيترك واحدة خشية العين عمدا لا يصيب الغرض. Dahulu dikisahkan Al-Imam Syafi'i, beliau pandai memanah, dijajarkan 10 sasaran dan beliau mengenai seluruh sasaran tepat sasaran pada target yang telah disiapkan tadi. Malah terkadang dibiarkan satu tidak kena,
gak kena target, sengaja. Kenapa? Takut kena ain, takut kena pandangan negatif yang terpancar pada mata orang yang hasud. Kemudian dikisahkan juga Sayyidina Al-Bagir, termasuk daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, pernah suatu ketika datang ke salah seorang pejabat, salah seorang raja di zamannya. Kemudian tatkala itu menjauh daripada di tempat, kemudian beliau jauh daripada ada sasaran manah, kemudian beliau berdiri jauh dari sasaran pemanah tadi. Kemudian si raja ini, si pejabat ini dan Sayyidina Al-Bagir ini tatkala itu umurnya sudah tua, sudah berumur gitu. Kemudian si raja tadi mengatakan kepada Sayyidina Al-Bagir, Wahai Sayyidina Al-Bagir, perlihatkanlah kepada kami kemahiranmu di dalam memanah. Akan tapi si raja tadi mengatakan hal tersebut sebetulnya hanya ingin mempermalukan Ahlul Bait, karena menyangka bahwasanya tidak mungkin bisa mengenai target, sedangkan ini juga telah berumur, ingin mempermalukan Ahlul Bait di halayak ramai. Akan tapi tatkala melihat hal itu, Sayyidina Al-Bagir mengambil itu busur dan anak panah dan melaksanakan panahan tadi dan mengenai target tepat sasaran. Yang awalnya mereka sangka Ahlul Bait itu tidak mengetahui bagaimana cara memanah, mereka spontan kaget melihat bagaimana Sayyidina Al-Bagir mengenai sasaran tepat pada targetnya. Akhirnya kaget ini si raja tadi. Akhirnya disuruh ngambil lagi anak panah untuk memanah kedua kalinya. Akhirnya beliau memanah sehingga anak panah kedua ini tepat sasaran mengenai anak panah yang telah terletak pada target. Di tengah-tengah daripada anak panah yang tertancap pada sasaran target tadi, mengenai anak panah tadi. Maka kemudian kaget ini orang-orang di situ, sehingga mengatakan, ini baru pertama kali kami melihat seseorang memanah demikian. Sedangkan Ahlul Bait, mereka Sayyidina Al-Bagir dan Ahlul Bait yang lainnya, mereka ini mendapatkan pembelajaran memanah yang langsung didapatkan dari kakek-kakeknya, dari ayah dan kakek-kakeknya. Mereka langsung talaki kepada mereka dari Sayyidina Ali Farisul Haidar, seorang pemanah kulub, yaitu Sayyidina Ali, seorang yang menjadi seperti kesatria. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang beliau dapatkan itu pembelajarannya daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun permainan khazaf itu dilarang oleh Nabi SAW. Sangat tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Khazaf mungkin seperti seseorang melempar suatu batu gitu ya, atau permainan dilempar menggunakan tangan dengan seperti ini. Mungkin kalau di kita seperti kelereng gitu ya, karena mungkin hal tersebut akan mengenai mata seseorang, dan itu dilarang oleh Nabi, tidak dianjurkan oleh Nabi bermain seperti permainan kelereng gitu, khadzaf istilahnya. Akan tapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah memanah, karena di situ ada di dalamnya kekuatan. Maka selama kita menjadikan ucapan Nabi sebagai imam kita yang kita ikuti, maka kita ada pada kebaikan dunia dan ada pada kebaikan akhirat insyaallah. وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شرعه الحنيف
ربى أهل الإسلام على القوتين، القوة الإيمانية والقوة البدنية. لننتصر على عدونا فلا بد من قوتين، ليس قوة واحدة. فالناس اليوم اعتمدوا على القوة البدنية، لا، القوة الإيمانية مع القوة البدنية، فهنا ترهبون عدو الله، يهابكم العدو ويكون لكم النصر، حليفكم النصر بالإيمان. هذا هو، تعد العدة بقوة الإيمان وإقامة الأسباب بالعدد والعدد، هنا يكون النصر من الله سبحانه وتعالى، لأنكم عملتم بالأسباب. فالسبب في توكل على الله سبحانه وتعالى، لكن قلبك معلق بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. الله يقوي إيماننا ويقوي يقيننا، لأن العقل السليم يكون في القلب السليم. فاحرص أن يكون لك قلبا سليما صافيا عن الأغشاش، ملآن بالإيمان والمحبة لكل المسلمين، فتقوى في ظاهرك وتقوى في باطنك. فالله يقوي إيماننا ويقوي يقيننا كيما يقينا يوم القيامة، ويرزقنا كمال المحبة للنبي محمد ولأهل بيته ولأصحابه، وكمال الاتباع للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأحوال، ويعطينا جميع النوال، ويبارك في هذا المكان إن شاء الله ما كان معمورا بالخيرات والبركات، وفي القائمين فيه يبارك فيهم ويجعل في كفة حسناتهم إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم في خير وعلى خير، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال، بجاه النبي محمد المختار. يا حي يا قيوم استجب دعانا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Dan begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada syariatnya yang sempurna, yang indah ini dengan kekuatan badan, juga kekuatan keimanan seseorang. Bukan hanya mengandalkan kekuatan badan saja, akan tetapi dua kekuatan, kekuatan badan fisik, juga kekuatan hati, yaitu keimanan seseorang tadi. Maka dengan dua kekuatan ini, niscaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan segan, akan takut terhadap orang-orang tadi. Dengan apa? Dengan kuatnya iman seseorang. Kita persiapkan alat-alat untuk perang kita, yaitu dengan kuatnya iman kita. Dan kita mendirikan sebab awal, pertama kita kuatkan iman terlebih dahulu sebagai persiapan perang. Kemudian yang kedua, kita mendirikan sebab dengan kita mempersiapkan alat-alat perang dan pasukan yang akan mengikuti dalam peperangan. Karena kita diperintahkan untuk mendirikan sebab, dan kita tidak bersandar pada sebab tadi. Kita mendirikan sebab karena itu diperintahkan, akan tetapi kita tidak mengandalkan sebab tadi, akan tetapi kita mengandalkan musabbibul asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian beliau berdoa semoga Allah menguatkan kita. Dan hendaknya kita ini semangat. Kita memperhatikan agar hati kita, keimanan kita menjadi kuat dan tidak terselubungi, tidak dimasuki oleh al-syash daripada penyakit-penyakit hati tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan, perbuatan dan gerak-gerik kita, dan semoga Allah memberikan kita apa yang kita inginkan.
dan Allah memberikan keberkahan di tempat ini khususnya, memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini makmur dengan hal-hal yang baik yang termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau berdoa dengan doa yang banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa-doa yang beliau panjatkan tadi. Amin ya إن شاء الله الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله في الأوقات والأقوات، ويبارك في هذا المكان إن شاء الله معمور بالخيرات والبركات، ويبارك في أخينا إسماعيل عطية إن شاء الله، ويجرب الجماعة الأخيار، ويكفيكم جميع الأشرار بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا فاستجب دعانا ولا تخيب رجانا، واجمعنا فيه واسمعنا فيه بكل خير، واسمعوا فينا بكل خير، وقرب منا كل خير، وابعد عنا وعن كل شر وسوء ضير بجاه النبي وأهل النبي. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. على الضالين آمين. بسم الله. Di atas boleh, di bawah boleh. Di bawah boleh? Di bawah boleh, di atas boleh. Bisa, di atas bisa di bawah. Bisa di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah. Hayyak Allah. Masya Allah. Bugar luar biasa, Masya Allah. Ha? Ajib. Ajib. Allah. Lagi. Hayyak. هكذا حق العرب، هكذا حق العجم. Arab. عرب كثير. Arab, ya. Arab pakai jempol. أما عجم كثير. Ajam pakai 3 jari. هكذا عجم. عرب وعجم. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولكن الله Allahu Akbar. اللهم صل عليه. ما شاء Dalam الله. lingkaran Habib. Masya Allah. Dalam lingkaran. Kena. كنا Yang di Mudawwar. في مدور هذا الميرا، هذا ميرا. يعني هذا داخل لأنه في داخل. Itu angka, kalau itu yang merah itu 80, yang kuning itu masuk. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله. Allahu Akbar. Masya Allah. حياكم الله، ما شاء الله. Latihan. جزاكم الله خير. terima kasih. Sama-sama. خلاص شلوه مع السهام، ناخذه مع السهام Sama ini. Boleh. ان شاء الله. terima kasih. جزاكم الله خير. Apa kalau dibilang bahasa? Nabal. النبل Nabal. ثم السهام، Saham. وبلغة العجم نشاب، والسهام والنبال. Nibal. Nabal. النبل. Nabal ini. نبل. نبل يجمع على نبال. Iya, insyaallah.